नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और बात करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की, जो 8 जुलाई को महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र में उनके दौरे करने का कारण क्या था, विधान भवन में वो किस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने बीआर गवई ने क्या कुछ कहा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को फिर से दोहरा दूं कि महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी देखा जा रहा है और इस पूरे विवाद के बीच सीजेआई की एंट्री हुई है महाराष्ट्र में। जी हां, अब यह कार्यक्रम क्या था, आइए आपको मैं विस्तार से बताती हूं। दरअसल 8 जुलाई 2025 को यानी बीते दिन महाराष्ट्र विधान भवन में एक विशेष कार्यक्रम किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए बीआर गवई, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र विधानमंडल ने उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति पर सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह उनके गृह राज्य महाराष्ट्र में उनकी पहली यात्रा के बाद आयोजित किया गया था, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष मौजूद थे। उन्होंने बधाई प्रस्ताव पेश किया और इसी दौरान सीजेआई गवई ने विधानमंडल को संबोधित किया और देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पहले उनका बयान सुन लीजिए। महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, विधान परिषदेचे सन्माननीय सभापती राम शिंदेजी, विधान सभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरजी, उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे, माननीय अजितदादा पवार, भारताचे समाज कल्याण राज्यमंत्री रामदासजी आठवले आणि प्रतोद, मंत्रिमंडळातील सर्व सन्माननीय सदस्य, विधान परिषद आणि विधानसभा या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य, माजी सदस्य आणि बंधू आणि भगिनींनो, बहुत असोत सुंदर संपन्न की महा प्रिय आमुचा एक महाराष्ट्र देश हा। तो सुना आपने सीजेआई बीआर गवई ने क्या कुछ कहा और इस खास मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आइए वो भी सुनिए। आज खरोखर आपल्या सर्वांकरता हा अतिशय आनंदाचा क्षण आहे की आपल्या महाराष्ट्राचे सुपुत्र असलेले माननीय भूषण गवई साहेब हे भारताचे सरन्यायाधीश झाले आणि म्हणूनच आज आपल्या विधिमंडळाने हा निर्णय केला की या विधिमंडळामध्ये त्यांचा सत्कार करावा आणि त्याकरता आज ते उपस्थित आहेत। त्यामुळे केवळ विधिमंडळाच्या वतीने नाही तर हे विधिमंडळ 13 कोटी महाराष्ट्राच्या जनतेचं प्रतिनिधी आहे। त्यामुळे त्या जनतेच्या वतीने मी या ठिकाणी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो आणि त्यांचे मनापासून आभार देखील मानतो। तो सोचिए, एक तरफ महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी चल रहा है और दूसरी तरफ सीजेआई गवई हो या फिर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने प्रदेश की जनता के नाम पैगाम भेजा। विधान भवन में जितने लोग मौजूद थे उन सब के लिए अपना संबोधन दिया और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सीजेआई गवई ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि हम सभी संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं। संविधान ने 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अधिकार दिए हैं। अंबेडकर ने कहा था कि न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों के प्रहरी और संरक्षक के रूप में काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर उनका यह बयान हर जगह वायरल है और इसी की चर्चा हो रही है। बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने जिस वक्त सीजेआई को सम्मानित किया, पूरा विधान भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और इसी दौरान सीजेआई गवई ने, देखिए, आगे भी अंबेडकर का जिक्र किया और उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए और ऐसे में युद्ध के दौरान देश को एकजुट रखेगा। अंबेडकर ने कहा था कि देश पर शासन करने वालों को कड़ी मेहनत से हासिल की गई आजादी की रक्षा के लिए जाति पंथ के मतभेदों को दूर करना चाहिए। एक तरफ भाषा पूछ पूछ कर लोगों को पीटा जा रहा है, कहीं पर धर्म पूछ पूछ कर मारा जा रहा है, कहीं पर कुछ लोग जाति पूछ रहे हैं। ऐसे में सीजेआई ने महाराष्ट्र में जाकर सबके सामने सबको एकजुट रहने की नसीहत दी है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दें। थोरांची जन्मभूमी असलेले संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, जनाबाई चोखामेळा यांनी या महाराष्ट्रात आध्यात्मिक लोकशाहीचा पाया रचला। भारतात स्वातंत्र्याचे मुहूर्तमेढ केलेले आणि देशाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व अबाधित राहावे याकरता
ज्यांनी स्वातंत्र्याचा ऐतिहासिक लढा उभारला ते छत्रपती शिवाजी महाराज. त्याला भारताचे रिनेसान्स किंवा पुनर्जीवन म्हणता येईल. त्याची सुरुवात करणारे क्रांतीसूर्य ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले. जनतेचे हृदयाचे राजा छत्रपती शाहू महाराज या घटनेच्या निर्मितीमध्ये आणि या देशामध्ये सामाजिक आणि आर्थिक समानता आणण्यामध्ये ज्यांचं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, अहिल्याबाई होळकर यांच्या स्मृतीला मी सर्वप्रथम वंदन करतो. आज खरं म्हणजे हा महाराष्ट्रातला मी फक्त सत्कार जिथे जिथे काम केलं होतं तिथेच स्वीकारणार हे ठरवलं होतं. त्याच्यामुळे संभाजीनगर, दानवे साहेबांचं अमरावती आणि मुंबईची वकील परिषद आणि नागपूर आणि हा शेवटचा सत्कार समारंभ आहे. परंतु याचं जे महत्त्व माझ्या मते आहे ते अनन्यसाधारण असं आहे. हा फक्त दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांनी केलेला बहुमान नसून महाराष्ट्राच्या 12,87,00,000 जनतेचा मला मिळालेला आशीर्वाद आहे असं मी समजतो. आणि सर्वप्रथम त्या महाराष्ट्राच्या जनतेला, महाराष्ट्राच्या मातीला वंदन करतो. मला आपण भारतीय राज्यघटनेवरती बोलायला सांगितलेलं आहे आणि मी नेहमीच भारतीय राज्यघटनेची विद्यार्थी म्हणून स्वतःला समजत आलेलो आहे. आणि भारतीय राज्यघटनेच्या बद्दल जे माझ्या मनात जे रुजलं ते या विधिमंडळातून जेव्हा मी 10वी पास झालो आणि वडील ज्यावेळेला उपाध्यक्ष होते विधान परिषदेचे ओल्ड काउन्सिल हॉलमध्ये आणि त्यानंतर 1981 या बिल्डिंगचं उद्घाटन झालं, नव्या बिल्डिंगचं. त्याही वेळेला ते सभापती होते आणि त्यांच्या उपस्थितीत आजही प्लॅकवरती नाव आहे. आणि अशा विधिमंडळाच्या इमारतीत ज्या विधिमंडळाचं माझ्या वडिलांशी अतिशय 30 वर्षापेक्षा जास्त नजीकचं प्रेमाचं नातं राहिलेलं आहे, त्या विधिमंडळात हा जो माझा सन्मान आपण करत आहात तो माझ्यासाठी न भूतो न भविष्यती असा आहे.